अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी उन छोटे छोटे फैसलों के बारे में जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही फैसले खामोशी से पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देते हैं। लेकिन कभी कभी हमें लगता है ना कि बड़ी बड़ी तब्दीलियां करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन सच तो ये है कि उसके लिए एक छोटा सा फैसला, रोज़ का एक छोटा सा अमल आपको उस इंसान में बदल सकता है जो आप बनना चाहते हैं। ना आपको किसी महंगे कोर्स की ज़रूरत है, ना दुनिया से अलग होने की, सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ी सी सोच बदलने की ज़रूरत। तो आज की वीडियो में मैं इन्हीं छोटे छोटे फैसलों पर बात करूंगी। ऐसे फैसले ना तो ज़्यादा मुश्किल है, ना ही वक्त लेने वाले हैं, लेकिन इनका असर हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए दिल की बात करते हैं, बिल्कुल सादा, बिल्कुल सच, बिल्कुल आपकी और मेरे जैसी ज़िंदगी के बारे में। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम उन छोटे छोटे फैसलों पर बात कर लेते हैं जो आपकी ज़िंदगी को कामयाब और खुशहाल बनाने के लिए नहायत ही अहम, वैल्यूएबल और ज़रूरी हैं। अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए सबसे पहला जो फ़ैसला हमने करना है वो है खुद से दोस्ती करने का फ़ैसला। देखिए, हम सारी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को खुश करने के लिए क्या किया है। हमने सारी दोस्तियाँ पूरी की, हमने सारी जिम्मेदारियाँ निभाई, लेकिन हमने क्या कभी खुद से दोस्ती निभाई? क्या कभी खुद की जिम्मेदारी ली? तो यकीनन आप सबका जवाब होगा कि नहीं। इसलिए जनाब, सबसे पहले खुद से दोस्ती करने का फ़ैसला करें। सबसे पहले खुद अपनी ज़िम्मेदारी उठाने का फ़ैसला करें। रोज़ाना सुबह जब सब सो रहे हों तो सबसे पहले आप बस चुप करके खामोशी से अपने लिए चाय बनाएं और ख़ुद से बात करें और पूछें अपने आप से कि क्या मैं ठीक हूँ। लगता है ना अपने आप से ये सवाल करना बड़ा अजीब सा, क्योंकि सारी ज़िंदगी हम दूसरों से पूछते रहते हैं कि क्या मैं ठीक हूँ, मैंने ठीक किया है। हम अपने आप से खुद से तो पूछना भूल ही जाते हैं। तो जनाब, ये छोटा सा लम्हा जिसमें अपने खुद से पूछना है कि क्या मैं ठीक हूँ, इस सवाल में आपको बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। ये लम्हा है खुद से जुड़ने का, खुद से दोस्ती करने का, जो आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ी ताकत दे। और जब आपके अंदर से ताकत आती है ना, तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा छोटा फैसला जो आपने अपनी ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए करना है वो है सादा ज़िंदगी जीने का फ़ैसला। देखिए, कम चीज़ें, कम शोर, कम कंपैरिजन, ये फ़ैसला कि मैं हर नई चीज़ के पीछे नहीं भागूंगी। खुद को दूसरों से कंपैरिजन ना करना और हसद और जेलसी जैसे अनासिर से बचकर रहना, ये आदत आपको हर मुश्किल से आज़ाद कर देगा। ये आपका खुद से किया हुआ छोटा सा फ़ैसला आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान और खुशहाल, कामयाब बना देगा। अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए थर्ड डिसीजन जो आपने लेना है वो है अपनी थकन को मान लेने का फ़ैसला। देखिए, औरतें सुबह से लेकर रात तक काम में जुटी रहती है। जैसे एक बैल कोल्लू में जुटा रहता है ना, वैसे ही एक औरत घर के कामों में जुटी होती है। बाज़ औक़ात घर के अफराद औरत को इतना मजबूर कर देते हैं ना कि वो इतना थकी होती है, इसके बावजूद भी वो आराम नहीं कर सकती, तो अपनी थकन को, अपनी रेस्ट को इग्नोर करती है। तो आपने अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए तीसरा फ़ैसला जो लेना है वो है अपनी थकन को मान लेने का फ़ैसला। अपनी थकन को एक्सेप्ट करना है कि आपकी बॉडी को भी रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर फिर आपने क्या करना है, थोड़ी देर रेस्ट करना है। इस मामले में घर का कोई फ़र्द भी आपको कुछ भी कहे, आपने इस मामले में थोड़ा सा डीठ बैठ जाना है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो अपनी बॉडी को रेस्ट देना होगा। इससे आपकी मेंटली आसूदगी भी आपको मिलेगी और आप अच्छे से अपनी लाइफ में परफॉर्म करेंगे। जब आप अच्छे से लाइफ में परफॉर्म करेंगे तभी तो आपको कामयाबी मिलेगी। अपने आप को बदलने के लिए, अपनी ज़िंदगी में नया बदलाव लाने के लिए और अपने आप को कामयाब बनाने के लिए चौथा फ़ैसला जो आपने करना है वो है रोज़ाना कुछ ना कुछ नया करना। यहाँ पर मेरी कुछ प्यारी बहनें ज़रूर ये सोचेंगी कि हम तो घरों में बैठी हुई हाउसवाइफ है ना, हम क्या रोज़ाना नया कर सकती हैं। तो जनाब, सोचने का तरीका मैं आपको बताऊँगी, करना आपने खुद है। रोज़ाना 10 मिनट के लिए कोई एक किताब पढ़ लीजिए, रोज़ाना 1 गिलास पानी ज़्यादा पी लीजिए, या रोज़ाना कोई भी एक पुरानी चीज़ निकाल कर किसी को दे दीजिए। इस तरह रोज़ाना की एक छोटी छोटी नया कोई भी छोटा सा डिसीजन, छोटा सा काम करेंगी तो आपको खुद भी चेंज लगेगा, आपके अंदर चेंज आएगा और आप जो एक बेहतरी की तरफ, इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगी। यकीन करिए, ये छोटे छोटे काम मिलकर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाते हैं। फिफ्थ, आपने जो टाइनी डिसीजन लेना है वो है माफ़ करना। कभी कभी माफ़ करना दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के सुकून के लिए भी होता है, और मैंने ये बात अपनी ज़िंदगी में बहुत अरसे बाद सीखी। और यकीन करें, जब ज़िंदगी में हम किसी को उसके कसूर के बावजूद माफ़ कर देते हैं ना, तो आपके दिल में कोई उलझन नहीं रहती, कोई परेशानी नहीं रहती, अंदर तक सुकून ही सुकून महसूस होता है। ये फ़ैसला कि अब मैं दिल में बुग्स नहीं रखूँगी, कीना नहीं रखूँगी, ये फ़ैसला आपको
اندر سے بالکل ہلکا کر دیتا ہے، اور یہ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہماری زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کی سی اہمیت رکھتا ہے۔ 6 نمبر پہ آپ نے جو ٹائنی ڈیسیژن لینا ہے وہ ہے ہر چیز پر ریئیکشن نہیں دینا، ہر وقت دلیل نہیں دینی، خاموشی اختیار کرنی ہے، اور کہتے ہیں نا ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، تو کچھ باتوں پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور خاموشی ہمیں نرمی سکھاتی ہے، وقار سکھاتی ہے، اور آپ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیلیں نہ دیں، کیونکہ جن کو یقین نہیں آنا وہ آپ کی دلیلوں اور بے شمار جواب پر بھی نہیں سمجھے گا، تو اس لیے اپنے آپ کو ہر چیز پر ریئیکشن دینا ضروری نہ سمجھے، خاموشی اختیار کرے، اس سے آپ کی پرسنالٹی میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کا عزت اور وقار بھی بڑھتا ہے، اور یہ آپ کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کی لائف میں بہت ہی چھوٹا فیصلہ لیکن بہت ہی اہم ہے۔ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے 7واں فیصلہ جو آپ نے لینا ہے وہ ہے خوش رہنا سیکھیے، مطمئن رہنا سیکھیے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں۔ خوش رہنے کے لیے تو سکون سے بیٹھ کر ایک کپ چائے پینا بھی کافی ہے۔ اتنی شدید گرمی جیسے کہ آج کل چل رہی ہے، اتنی شدید گرمی میں بارش آ جائے اور موسم اچھا ہو جائے تو خوش رہنے کے لیے تو یہ بھی کافی ہے کہ ہم ہاتھ میں ایک کپ چائے پکڑا ہو، موسم کو انجوائے کر رہے ہوں، اور آرام سے یا کسی ایک کونے میں بیٹھ کر، کمرے میں بیٹھ کر سکون سے، اطمینان سے ایک کپ چائے کے سپ کو بھی فیل کر رہے ہوں، اور اپنے اندر تک خوشی کو محسوس کر رہے ہوں، سکون کو محسوس کر رہے ہوں۔ خوش رہنے کے لیے تو یہ بھی کافی ہے۔ یہ چیزیں ہماری زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ خوش رہنے کے لیے بہت بڑی بڑی چیزوں کے ہونے کا انتظار نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑی بڑی چیزوں کے انتظار میں آپ کی زندگی ہی ختم ہو جائے اور بس یہ پچھتاوا رہ جائے کہ کاش انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش رہ لیا ہوتا، کاش ان چھوٹے چھوٹے خوشی کے لمحوں کو جی لیا ہوتا۔ تو جو ہے، جیسا ہے، جتنا ہے، اسی میں خوش رہنا سیکھیے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، 8 فیصلہ جو آپ نے کرنا ہے اپنی زندگی کو کامیاب، خوشحال اور بدلنے کے لیے وہ ہے کم بولنا۔ دیکھیے، کم بولنا بھی ایک فن ہے۔ جب آپ زیادہ بولنے کے بجائے زیادہ سنتے ہیں نا، تب آپ لوگوں کے زیادہ قریب آتے ہیں، جھگڑے بھی کم ہوتے ہیں، اختلافات بھی کم ہوتے ہیں۔ تو زیادہ بولنے کے بجائے زیادہ سننے پر انحصار کریں، اس سے آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا، اور جب عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا تو یقیناً آپ کی لائف کامیاب گزرے گی۔ تو جناب، تمام چھوٹے چھوٹے ڈیسیژن کا سم اپ میں کروں گی۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی بدلنے کے لیے کبھی کسی بڑے موقع کا انتظار نہ کریں، نہ کسی بڑی رقم کا، نہ کسی پرفیکٹ لمحے کا۔ زندگی وہی ہے جو آپ آج جی رہے ہیں، اور جو فیصلہ ابھی کریں گے نا، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، وہی آپ کی منزل، آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ تو جناب، یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھی بھلا ہو، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میری موٹیویشن، انکریجمنٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل کا بٹن جو ہے وہ ضرور پریس کیجیے گا، کیونکہ اس کے بغیر تو نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، لیکن جانے سے پہلے آپ سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، کیونکہ میں اتنی محنت اسٹرگل کر رہی ہوں بٹ میرے سبسکرائبر نہیں بن رہے، تو میری موٹیویشن کے لیے، مجھے حوصلہ افزائی کے لیے ایک سبسکرائب تو ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک سب کو کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔